Quran chapter 69 verses 25 to 32. Title is Unlucky Person. Lesson 3323. Chapter Haqqa, that is the reality. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 25. But as for him who is given his record in his left hand, he will say, Oh, would that I had not been given my book. Verse 26. And knew not what my reckoning. Verse 27. Oh, would that it had been death. Verse 28. My wealth hath not availed me. Verse 29. My power hath gone from me. Verse 30. It will be said, Take him and fetter him. Verse 31. And then expose him to hellfire. Verse 32. And then insert him in a chain whereof the length is 70 cubits. Commentary. It is commanded, the person whose character record will be given in left hand, he will lament and say, Would that I had not received it. Would that I would not have known my accounts. Would that I would have died for always instead of the life of the hereafter. Else I had sufficient wealth in the world, but that entire is useless for me today. I was a ruler and had much power, but here I am helpless and can do nothing for myself. No one turns to me. When such person will be crying in this way, Allah Almighty will command, Seize him and shackle him, then into hellfire drive him and insert him into a chain whose length is 70 cubits, so that he must be burnt in the fire and may not make any movement. Our Lord, save us from such doom. Amin. اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے بدقسمت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اور جسے اس کا اعمالنامہ بائیں ہاتھ میں ملا وہ کہے گا, کیا اچھا ہوتا جو مجھے میرا اعمالنامہ نہ ملتا اور مجھ کو خبر نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے. کسی طرح میری موت ختم کر دی جاتی. کچھ کام نہ آیا میرا مال, جاتی رہی مجھ سے میری حکومت. اس کو پکڑو, پھر توق ڈالو اس کے, پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو, پھر اس کو ایک زنجیر میں جکڑ دو جس کا طول 70 گز ہے. ذرعن لمبائی, ذراعن اس کی جمع ہے. ذرع کے اصل معنی ہیں ایک ہاتھ کی لمبائی. اس کے بعد مطلق لمبائی کے معنی میں مستعمل ہونے لگا. پھر ہر ناپنے کی چیز کو ذرع کہنے لگے, جیسے گاز وغیرہ. اس آیت میں ذرا جس مقدار کے لیے آیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. دنیا کا گز مراد نہیں. ان آیتوں کے آخر میں ہے وقت کے لیے زیادہ کی گئی ہے. قاضیہ میں ہے نہیں, تائے ثانیہ. اسلکوہ داخل کر دو اسے. سین لام کاف سے امر ہے.
मसलकुम के मानी किसी चीज़ के अंदर दाखिल कर देना, यहाँ जंजीर से हर तरफ से जकड़ देना मुराद है। इरशाद है कि जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में आएगा वो अपना सर पीट लेगा और कहेगा काश ये मुझे ना मिलता, काश मुझे अपने हिसाब किताब की खबर ही ना होती, काश वही मौत जो मुझे आई थी मेरा किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर चुकी होती और मरने के बाद मैं ज़िंदा ही ना हो रहा होता। हाय हाय, दुनिया में मेरे पास किस कदर माल था, लेकिन आज ही यहाँ वो कुछ काम ना आया। दुनिया में मेरी हुकूमत चलती थी, हर एक मेरे इशारे पर खड़ा था, लेकिन यहाँ तो वो सारी हुकूमत वस्त्रबूद हो गई, कोई मेरी तरफ रुख ही नहीं करता। यह शख्स इसी तरह चीख पुकार कर रहा होगा कि बारगाह इलाही से हुक्म सादर होगा, इसे गिरफ्तार कर लो, इसकी गर्दन में तोप डाल दो और ले जाकर आग के ढेर में झोंक दो और 70 गज लंबी जंजीर में उसको अच्छी तरह जकड़ दो ताकि हिलजुल न सके और चुपचाप पड़ा जला करे। और वो ज़रा सी राहत जो हिलने जुलने से नसीब होती है वो भी इसे नसीब ना हो। या अल्लाह हमें अजाब से बचाइए, आमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम।